जी दोस्तों, ये जो आप कारकर्दगी देख रहे हैं, ये जो काम देख रहे हैं, ये हाल ही में पहले में जो है ना 4 तारीख 10वाँ महीना 2024 को हम अ, जौनपुर शहर में मुक़द्दस औराक उठाने गए हैं। तो वो देखें जो मुक़द्दस नामों वाले कागज़ मुबारक हैं, इश्तिहार हैं, नीचे अख़बारात पड़े हुए हैं, बिल बुक पड़े हुए हैं या शादी कार्ड, विज़िटिंग कार्ड या ऐसे कागज़ जिनके ऊपर मुक़द्दस नाम होते हैं, वो लोग नीचे गिरा देते हैं। या ऐसे साशे होते हैं जिनके ऊपर मुक़द्दस नाम लिखे होते हैं, मुक़द्दस अल्फ़ाज़ लिखे होते हैं, वो नीचे से जो है ना उठा रहे हैं, गाड़ी रोड के ऊपर जा रही है। रोड की दोनों सिमतों से जो है ना माशाल्लाह ये आप देख रहे हैं हमारे कारकुन, हमारे दोस्त, हमारे नौजवान माशाल्लाह जा रहे हैं बड़ी अकीदत के साथ, मोहब्बत के साथ, जज़्बे के साथ जो है ना इसी तरह हम उठाते हैं और आप जिस तरह आप देख रहे हैं। ये अभी इश्तिहार है, नीचे गिरने वाला है, तो आप देखें इसको जो है ना उतारा जा रहा है कि गिरने से इसकी बेदबी जो है ना बेदबी से ये बच जाएँ और इसकी बेदबी ना हो। आगे देखें ये भी महफ़िल गुज़र गई है, तो साफ ज़ाहिर है उसका मकसद ख़त्म हो गया है, तो बाद में इसने ख़त्म हो जाना है। ये अभी बॉक्स था, कारकुन ने बॉक्स जो है ना देखा, बॉक्स के अंदर कुछ नहीं था। अभी ये दूसरा बॉक्स है, ये भरा हुआ है, तो ये कारकुन माशाल्लाह ये बॉक्स खाली कर रहा है। यहाँ आप कारकर्दगी माशाल्लाह देख रहे हैं, इसी तरह जो है ना शहर के ये नीचे बॉक्स जो है ना नीचे से फटा हुआ है। जैसे पहले मैंने आपको कहा था ना कि ये बॉक्स हल्के वाले होते हैं और नीचे से फट जाते हैं और नीचे से अक्सर नालियाँ होती हैं, गटर होते हैं, वो औराक कुरानी औराक नीचे ही गिर जाते हैं। इसी तरह लोग जो है ना इसके अंदर कुरान पाक सिपारे कायदे भी रख देते हैं बाज़ औक़ात, तो वो नीचे से फटे हुए और होने की वजह से नीचे गिर जाते हैं। इसलिए मैं अर्ज़ करता रहता हूँ कि जो है ना एहतियात किया जाए। तो ये फ्लैक्स आपको पता है एक सिर्फ़ केल लगा हुआ था अभी नीचे गिर जाता। ये नीचे देखें नीचे से जो है ना अभी नए जो है ना तहरीक चलाई हुई है। ये कोई वोटों का इलेक्शन के हवाले से है। ये देखें तो ये भी नीचे गिरने वाला था। तो गुज़ारिश है कि आप ऐसी पहले तो ज़रूरत नहीं है, सोशल मीडिया का दौर है, अगर करना भी है तो मज़बूत और महफूज़ लगाएँ जब आपका मकसद पूरा हो जाए। तो आगे ये देखें ये बॉक्स है लोहे का और ऊपर भी जो है ना तारें इसके अंदर डली हुई हैं और ये शॉर्ट भी हो सकती है और इसके अंदर करंट भी आ सकता है। इस तरह जो है ना मतलब ख़तरे वाला काम है, इस तरह के नाक़िस जो है ना वो लगाना। अभी ये देखें ये तार का जो सिरा था ना तो कारकुन ने नीचे उतार दिया आपने देखा। मज़ीद ये देखें ये भी बॉक्स खाली किया जा रहा है। ये नौजवान बॉक्स खाली कर रहा है। इसी तरह जो है ना माशाअल्लाह ताला दोस्तों ने जज़्बे के साथ, मोहब्बत के साथ ये भी एक्सपायर हो गया है फ्लेक्स जो भी कारकुन उतार रहा था। तो हाथ नहीं पहुँच रहा लेकिन कोशिश कर रहा है कि बाद में अंधेरे की वजह से, धूप की वजह से नीचे गिरने से पहले जो है ना इसको उतार लिया जाए क्योंकि अभी देखें वो इस कंडीशन में खड़ा था, अभी उसने उतार लिया, खींच लिया, जो उनका मकसद पूरा हो गया है। अभी ये इसको उतारते हैं, जिस इश्तिहार को हाथ लगा है, उतारते हैं ये आधा फटा हुआ है। तो लोग फितना बनाते हैं कि देखो हमारा इश्तिहार उतार लिया। अगर नहीं उतारते तो ये खुद ब खुद जो है ना नीचे गिर जाएगा। तो ये सूरत हाल है। ये अभी पहुँच गए हैं सब्ज़ी मंडी जामपुर के अंदर। पहले जो है ना मेन इंडस रोड के ऊपर थे, अभी सब्ज़ी मंडी के अंदर पहुँच गए हैं। सब्ज़ी मंडी से जो है ना ये इश्तिहार उतार रहे हैं। सब्ज़ी मंडी से जो नीचे अखबारात पड़े होते हैं, सब्ज़ी फ्रूट की पैकिंग के अंदर अखबारात लग कर आते हैं। फिर उन अखबारात को जो है ना नीचे से उठाया जाता है और जो स्टिकर वगैरह, बिल वगैरह भी होते हैं, जो आड़ती हज़रात के जिनके ऊपर बिलों के ऊपर, स्टिकर के ऊपर नाम लिखे होते हैं, तो वो भी नीचे से जो है ना उठाए हैं। उठाने के बाद जो है ना गाड़ी के ऊपर ऐलान भी लगा हुआ है, ऐलान आगाही भी दे रहे हैं। वो एक गेट था मेन इंडस रोड से नीचे जो है ना उतरे हैं सब्ज़ी मंडी के अंदर। अभी जो है ना हम यहाँ से जो है ना ये दूसरा गेट है, अभी यहाँ से बाहर निकलेंगे सब्ज़ी मंडी से काम करके। तो माशाअल्लाह ताला आप नौजवानों का जज़्बा, मोहब्बत देख रहे हैं कि किस तरह जो है ना वो जज़्बे के साथ, मोहब्बत के साथ, दिल लगी के साथ इंतहाई जो है ना मतलब अपनी मोहब्बत के साथ जो है ना वो काम कर रहे हैं। आप ये सब चीज़ें माशाअल्लाह देख रहे हैं। तो इसी तरह जो है ना हम सबका जज़्बा होना चाहिए, इसी तरह ये हमारा हक़ है। ये बॉक्स है, बॉक्स को खाली किया जा रहा है। ये बॉक्स जो है ना डिप्टी कमिश्नर राजनपुर ने
₹3500 کا فی باکس، بہت بڑا باکس ہے یہ۔ تو یہ لاہور سے منگوا کے جو ہے نا ادھر لگوائے تھے، یہ وہی باکس ہیں۔ تو اسٹیکر کسی نے اتار لیا، اس کے اوپر لگا ہوا تھا سامنے کہ قرآن اوراق کو مسجدوں میں رکھیں، دیگر اوراق اس باکس میں رکھیں۔ یہ باکس ابھی جو ہے نا مزید ہم آگے چلے ہیں الحمدللہ۔ تو یہ تو ہم مین انڈس روڈ کے اوپر جا رہے ہیں۔ راجن پور سے جاتے ہوئے چنگی سے شروع کیا ہے، تو اسی طرح وہ سارا روڈ مین انڈس روڈ کریں گے، جہاں سے راجن پور شروع ہو، جام پور شہر شروع ہوتا ہے اس سے لے کے آخر تک۔ یہ بھی ہم جام پور شہر سرکاری ہسپتال، بڑی ہسپتال، ہیڈ کوارٹر ہسپتال، تحصیل کی جو ہے بڑی سرکاری ہسپتال، اس کے گیٹ کے اوپر کھڑے ہیں۔ یہ اشتہار فلیکس باکس خالی کر رہے ہیں، یعنی شہر کے درمیان میں پہنچ گئے۔ اسی طرح جو ہے نا ہم سیدھا جائیں گے اس مکمل، یہ مین انڈس روڈ جو ہے نا یہ مکمل ہم نے کرنا ہے، مکمل روڈ خالی سے اوراق اٹھانے ہیں، اور مکمل روڈ سے جو ہے نا وہ کرنا ہے۔ تو اسی طرح جو ہے نا مکمل کر کے پھر نماز جمعہ پڑھی تھی، جمعہ کا دن تھا نا، تو اس کے بعد جو ہے نا جمعہ کے بعد مکمل روڈ کر کے داجر روڈ بھی پہلے کر لیا تھا۔ تو ابھی جو ہے نا ہم جمعۃ المبارک کے بعد یہ بازار ہے جام پور مین بازار، تو اس کے اندر جو ہے نا مقدس اوراق کا کام کرنا ہے۔ مین بازار سے جو ہے نا اوراق اٹھائے جائیں گے۔ تو یہ آپ کارکردگی دیکھیں، آپ کام کا انداز بھی دیکھیں، کام کا طریقہ بھی دیکھیں، اور کارکنوں کی محبت بھی دیکھیں، جذبہ بھی دیکھیں، اور اسی طرح جو ہے نا ہم سب کا حق ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے اب کہ ہم نے جو ہے نا اپنی محبت کے ساتھ، یہ دیکھیں یہ مسجد کی لیٹرینیں ہیں، اور دیکھیں کتنی بے تحاشا جو ہے نا اس کے اوپر اشتہار لگائے گئے ہیں۔ تو دیکھیں نیچے گٹر ہے، اور گٹر کے اوپر جو ہے نا وہ لیٹرین کی دیواریں، اور ادھر فلیکس لگے ہوئے تھے۔ تو تمام مسلمانوں سے گزارش ہے کہ اپنے چہرے کے اوپر مکھی نہیں بیٹھنے دیتے، خود یہاں پہ بیٹھنا گوارا نہیں کرتے، اپنے کسی پیر استاد کو یہاں پہ بٹھانا گوارا نہیں کرتے۔ اور یہ جو ہے نا بندہ پوچھ رہا ہے کہ اوراق کو کہاں پہ رکھنا ہے، یہ جمع کروانے وغیرہ معلومات لے رہا ہے، تو کارکنوں سے بتا رہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب ہم اپنے چہرے پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتے، کسی اپنے عزیز کو جو ہے نا ادھر نہیں بیٹھنے دیتے، بٹھاتے، اور توہین سمجھتے نہ کوئی بیٹھتا ہے، تو گزارش ہے کہ مقدس ناموں کو بھی ایسی جگہ پر نہیں لگانا چاہیے، مقدس ناموں کو بھی محفوظ رکھنا چاہیے، ایسی جگہ پہ رکھنا چاہیے جہاں پہ ان کا ادب برقرار ہو، بے ادبی نہ ہو، تاکہ ان کی کوئی توہین بے ادبی نہ ہو۔ ابھی دیکھیں یہ کس طرح جو ہے نا مقدس نام، قرآن اوراق، قرآن پاک اوپر لکھے ہوں، اور بوروں کی حالات دیکھیں، اور اندر یہ سامنے مسجد ہے، اور مسجد کے باہر لٹکا دیا جاتا ہے۔ افسوس ہے کہ ہم مسجد کے ساتھ لیٹرین تو ہم بنا لیتے ہیں، لیکن قرآن پاک کے لیے جگہ نہیں ہے مسجد کے اندر، اسے جو ہے نا ہم باہر جو ہے نا لٹکا دیتے ہیں۔ مسجد کے اندر چپل رکھنے کی جگہ ہوتی ہے، اس کے لیے الماری بنائی ہوتی ہے، لیکن افسوس کہ قرآن پاک کے لیے جو ہے نا کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی انتظام نہیں ہے۔ تو یہ تھا ماشاءاللہ دوستوں کا جذبہ، دوستوں کی محبت، دوستوں کی محنت، اور جام پور کا جو ہے نا ہمارا کام۔ تو دعا کریں، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اور آپ کو مزید معلومات